What's up guys? Panibagong araw, panibagong video naman tayo. Dito tayo ngayon ulit sa bagong baryo, Caloocan City. Yan, para i-update ko kayo guys. Marami na naman silang stock, new arrival. Yan, huwag na natin patagalin ito. Pasok na tayo sa loob. Let's go! Yan guys, bago natin simulan ng video, kung nabalan ka lang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na para ma-update ka sa aking mga video ina-upload. Tara, simulan na natin. B-roll tayo. Let's go! Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 Eto guys, simulan natin dito sa Nike Blazer. Yan oh, napaka-solid na ito guys oh. Ganda na ito, wow. Leather yung pinaka-swoosh niya. Yan oh, wala pa siyang sole set, wala pa siyang punit. Yan, size 10. Size 10 siya guys oh, yan, size 10. Yan oh, napaka-solid na Nike Blazer to oh. Halos wala pa siyang heel drag, toe drag. Yan, ang price na ito nga pala guys dito sa Ukayan, sa Malolos, bagong baryo. Yan, 2.8 pababa. Ayan, 2.8 pababa ang price range. Ayan, ito guys, so puntahan nyo na to, Nike Blazer, napaka-solid na pamorma to. Ayan, ito, sunod natin tong J1 SP19 Air Jordan 1 High OG. Ayan, napaka-solid na ito. Suede pa yung pinaka-texture body nya. Ayan, oh, ganda na ito guys, solid. Ayan, oh. Ayan, ang size na ito, medyo malalim. Yan, size 8. Yan, size 8 to guys, oh.
Tapos check natin ilalim, yan, oh. Halos wala pa siyang upod. Yan, puntahan nyo na to. Yan, inuulit ko po, 2.8 pababa ang price range ng mga sapatos nila rito. Alright. Tapos ito, sunod natin tong Air Force 1 na triple brown. Yan, napaganda na ito guys. So, gum sole pa siya. Yan, minimal heel drag. To wala naman yan. Solid to. Size na ito, size 8.5. Yan, ito guys, sunod natin tong another Jordan shoes. Yan, napaka-solid na ito. Ang ganda ng colorway, oh. Halos bago pa to guys, oh. Tapos ilalim niya, halos wala pa siyang upod, oh. Ang size na ito, size 10.5. Yan, nandiyan pa yung original insole niya. Yan, baka magustuhan nyo. Solid. Ganda na ito. Ito, sunod natin tong under J1. Yan, napakaganda rin na ito guys. Yan, not for resale. Yan, oh. Solid na ito guys, oh. Yan, size 8 to, size 8. Yan, inuulit ko po, 2.8 pababa ang price range mga sapatos nila rito. Yan, oh, okay pa yung ilalim, oh. Solid pa. Yan, ito, sunod natin to Cactus Jack. Yan, oh. Mid, ano siya, low cut siya guys, yan. Ang ilalim niya, halos wala pang upod. Yan, puntahan nyo na lang dito. Size, ano to guys, size... Yan, size 10. Yan, size 10 siya. Ito, sunod natin tong Nike Lebron. Yan, napaka-solid pang basketball. Size 11 siya guys. Yan, size 11. Diyan pa yung original insole niya. Wala pang punit. Wala pa siyang sole set. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Yan, ito, sunod natin tong Puma Rap Samson. Yan, oh. Solid din to, pampormahan. Pogi nito guys pag nakamotor ka. Yan, oh. Halos bago pa siya. Yan, naulit ko po, 2.8 pababa. Yan, nandiyan pa yung original insole niya. Yan, size 9, ay size 10. Yan, size 10 to sa US. Right? Ito naman, sunod natin tong Nike Air Flight. Yan, napaka-solid pa to. Halos bago pa to guys. So, size 9.5. Yan, 9.5. Nandiyan pa yung original insole niya. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, minimal sign of usage siya. Yan, okay pa yung ilalim niya. Yan, itong DC. Ito guys, oh. Napaka-solid na DC to. Camouflage pa siya. Ayan, oh. Puntahan nyo na to sa mga nag-skateboard. Yan, mga nagbabike. Yan, oh. Solid na ito, DC. Yan, okay pa yung ilalim, oh. Halos bago pa, wala pang upod. Yan, ang size na ito, check natin. Yan, size. Yan, medyo may plastic. Ito, size 10 sa US. Yan, size 10 pero parang maliit, para siyang size 9. Yan, oh, puntahan nyo na to guys, oh. Solid na DC to. Ito, may nakita tayo rito nga Jordan guys, oh. Ganda ng colorway nyo, oh. Pogi shoes to, oh. Yan, oh. Yan, ito lang yung medyo may konting fade na yung logo ni Jordan, pero minimal lang yan guys, ah. Yan, size 8.5. Yan pa yung, ay, iba na yung ano niya guys, iba na yung insole niya, hindi na siya original yan. Pero okay pa, goods na goods pa to. Yan, wala pa siyang upod. Yan, solid pa to, puntahan nyo na to. Yan, ito, sunod natin tong Jordan Zion. Yan, napaka-solid niya pa yung original insole niya. Tapos size 11. Yan, minimal sign of usage. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos yan, minimal heel drag, toe drag lang yan. Inuulit ko po, price range 2.8 pababa lang ang price nila rito. Yan, ito, sunod natin tong another Jordan. Ayan, oh, napaka-solid din na ito guys. Yan, minimal sign of usage lang. Alam nyo naman, ukay. Yan, bawal sa maselan. Pwede sa madiskarte. Yan, alright. Yan, size 8 to, size 8. Yan, napaka-solid pa to. Wala pa siyang punit. Yan, ito guys, oh, sunod natin tong another solid shoes na Jordan Fragment. Yan, napaka-solid pa nito, size 8. Diyan pa yung original insole niya. Yan, oh, napaka-solid pa, morma to guys, oh. Yan, Jordan Fragment. Yan, ilalim niya, minimal heel drag, toe drag lang. Yan, inuulit ko po, 2.8 pababa ang price range. Yan, size 8 to, Jordan Fragment. Yan, ito, may nakita tayo rito na another Jordan Mars. Yan, napaka-solid pa nito. Yan, Jordan Mars 270. Yan, size 9.5. Yan, dyan ba yung original insole niya? Wala pang punit, wala pa siyang sole set. Yan, oh, solid na embroid, oh. Yan, ilalim, gum sole,
Minimal heel drag, toe drag lang din. Ayan o, puntahan nyo na to. Right. Yan, ito, another solid shoes na Jordan. Yan, bumaba ng Jordan dito guys. Ito lang yun, no? May ano na siya. May tahina. Yan, baka magustuhan nyo pang harabas, pang laro. Pwede pa to. Yan, ilalim niya, all goods pa. Oh, wala pang upod. Yan, medyo maliit ang size na ito. Size 7.5. Yan, baka magustuhan nyo. Ito lang yun, no? May tahina siya. Yan, pang laro. Pwede pa to. Yan, ito. Another solid shoes na LeBron James Soldier. Yun, no? Napaka-solid pa nito. Minimal heel drag, toe drag lang din. Sign of usage. Yan, size 8. Yan, size 8 to guys. Yan, no? Solid pa. Wala pang punit to, ha. Yan, sign of usage lang. Ito, sunod natin tong Adidas. Yan, para siyang ano, pro model. Yan, para siyang pro model guys. Yan, size 10.5. Yan, ilalim niya, minimal heel drag, toe drag lang. Yan, Adidas Climacool. Yan, ito, sunod natin tong Nike Dunk. Yan, Nike Dunk to guys. Yung forma niya, solid do. Para siyang Nike Blazer din. Yan, size, ano to, check natin. Yan, medyo malalim. Size, yung size 8.5, ano, 8.5, baka solid pa, oh. Suede pa yung pinaka ano body niya guys. Oh. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set, tapos wala pa siyang upod. Oh. Solid to, panalo. Eto guys, may nakita tayo rito Air Force 1. Yan, ganda na ito. Suede yung pinaka body material niya. Yan, embroidered po yung pinaka check niya guys. Oh. Yan, ba magustuhan nyo, size 8. Yan, size 8 to. Yan, so ano pa, gamsol pa siya guys. Yan, naulit ko po, 2.8 pababa ang price range. Yan, ito, sunod natin tong Jordan Westbrook, why not? Yan, size, ano to guys, size 7. Yan, size 7. Okay pa yung ilalim, oh. Minimal heel drag, toe drag, sign of usage, size 7. Jordan Westbrook na why not? Yan, solid, ganda ng colorway. Itong LeBron, yan, pang basketball, solid din to guys. So size 8.5. Yan, no, solid, oh. Pang laro. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set, minimal heel drag lang siya. Toe, wala namang gaano. Yan, size 8.5. Yan, itong J1 guys, oh, medyo maliit nga lang to, size 7. Yan, ba magustuhan nyo. Yan, solid yung ano, logo niya guys. So ayan, yan, kayo na lang humusga. Yan, punta na lang kay Rito sa store. Lagay ko na lang yung address nila sa bandang baba sa description. Ayan, alright. Ito, sunod natin itong Nike SB. Yan, para siyang J1 guys. Oh. Yan, ilalim niya all goods pa, size 7. Yan, oh, baka magustuhan nyo to. Yan, Nike SB siya. Yan, ito yung pair niya guys. Oh. Yan, yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na lang to. Yan, sa mga naghahanap ng China brand, ito solid din to pang laro guys. Yan, okay rin to, goods na goods din to. Yan, inulit ko po, price range 2.8 pababa lang. Yan, punta na kayo rito guys para maalam nyo yung mga presyo. Yan, size ano to, size 9.5. Yan, dito guys may mga bands din sila, pamorma. Yan, ito bands. Yan, wala siyang presyo pero yung price nya 2.8 pababa. Yan, punta na lang kayo rito para alam nyo rin yung mga presyohan. Yan, size ano to, 5.5. Yan, ito guys, so pambabae na bands. Yan, pambata, pwede. Sa mga maliliit ang paa. Yan, size 4. Yan, size 4 to, bands. Ganda, oh. Yan, ito, Yeezy 700 guys. So, yan, halos bago pa to. Puntahan nyo na to. Yan, size 7 sa US. Yan, ilalim nya. Yan, halos wala pa siyang upod. Oh. Puntahan nyo na to. Solid. Yeezy 700. Yan, dito guys, LeBron Soldier, oh, baka magustuhan nyo. Solid pang laro din to. Yan, ang size na ito. Yan, size 9.5. Yan, wala na siyang original insole. Yan, bilan nyo na lang to. Pero solid po, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, ilalim niya, halos wala pa siyang upod. Yan, ito, sa mga naghanap ng Asics. Yan, pang volleyball, pang running, pwede to. Ilalim niya, halos wala pa siyang upod. Ganda ng design niya guys. Oh. Yan, size ano to, size
Size 8 and a half. Yan, size 8 and a half to guys. Yan, puntahan nyo na to. Ito, napaka-solid din na ito guys. Oh. Yan, Jordan. Kalimutan ko anong Jordan to guys. Yan, baka magustuhan nyo. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Yan, size 9.5. Ito, Jordan Flight. Yan, pambata. Ito lang, may tahi na siya. Yan, baka magustuhan nyo lang guys. Hindi ko kayo pinipilit. Piniplex ko lang naman. Yan, yan, baka magustuhan nyo. Size, ano to? Size 7. Yan, solid po. Embroidered pa yung pinaka ano niya guys. Logo. Yan, may tahi na nga lang siya. Yan, ito sa mga naghahanap ng pang outdoor shoes, pwede ito guys. Oh. Yan, Skechers. Ganda na ito. Solid pa oh. Yan, baka magustuhan nyo to. Size 8. Yan, size 8. Skechers. Yan, ito guys, so sa mga naghahanap ng ganitong pormahan, yan, Jordan. Yan, Jordan to. Ganda, solid oh. Parang 3D version siya. Yan, baka magustuhan nyo. Ilalim niya, halos konting upod lang. Size 8.5. Yan, dyan pa yung original insole niya. Ito ang Kyrie, panglaro. Yan, solid ng Kyrie din to. Size 8. Yan, size 8 ng Kyrie. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Yan, inuulit ko po, wala siyang price range pero 2.8 pababa ang presyohan nila rito. Ito, Adidas Classic na ang ganda nito guys. Solid nito. Yan, size 9. Size 9 siya. Yan, baka magustuhan nyo. Yan, oh, ganda ng design. Para siyang may pagka-carbon. Ilalim niya, minimal heel drag, toe drag. Ito, sunod natin itong Nike GT. Yan, halos bago pa to guys. Oh. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na rito. Yan, okay pa yung ilalim, solid pa. Yan, check natin yung size niya. Yan, size 8.5. Yan, solid na GT guys. Oh. Yan, oh. Magustuhan nyo, puntahan nyo na agad to. Ito, sunod natin tong Nike LeBron James na low. Yan, napaka-solid. Ganda ng colorway. Yan, may pa-camouflage pa siya. Ilalim niya, minimal heel drag lang. Toe, wala naman. Yan, wala pa siyang punit. Wala pa siyang sole set. Tapos, ang size na ito, check natin. Size 8.5. Yan, 8.5 siya guys. Yan, dyan pa yung original insole niya. Yan, baka magustuhan nyo. Ganda, oh, ganda ng colorway. Gray, tapos may pa-camouflage pa siya. Ito, may nakita tayo rito Adidas Tubular. Ganda ng ano niya, oh. Suede yung pinaka material niya. Size ano to, size 8. Size 8.5 yan. Gamsole pa siya guys. Oh. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set, tapos alos wala pa siyang upod. Yan, baka magustuhan nyo. Ito, napaka-solid din na ito na LeBron James guys. Oh. Ganda ng combination color niya. Oh. Yan, ito lang, sign of usage lang. Pero wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos minimal heel drag, toe drag lang siya. Yan, size ano to? Size 8.5. Ganda oh, ganda ng LeBron na to. Ito, sunod natin to, another LeBron James na low. Medyo maliit siya, size 7. Yan, size 7 siya guys. So, solid po. Puti pa yung pinaka air bubble nyo. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, mamagustuhan nyo. Alas wala pa siyang upod. Yan guys, mga ano, may mga pambata rin dito guys. So, yan, sa baba. Yan, hindi na natin ma-flex lahat sa sobrang dami. Yan, mga pambata. Ito, sample lang ko kayo. Ito guys, oh. Yan, Adidas Ultra Boost. Yan, pambata siya. Yan. Ito, sunod natin tong leaning na Dwayne Wade. Yan, oh. Napaka-solid na ito. Yan, sign of usage lang. Yan, konting laba lang to. Yan, may halos wala pa siyang upod. Oh. Linis lang to guys. Oh. Size 9. Yan, Dwayne Wade na leaning. Size 9. And ito, sunod natin tong Adidas na pang basketball. Yan, iba na nga lang yung ano niya, insole 361. Yan, baka magustuhan nyo. Ilalim niya, minimal heel drag, toe drag. Yan, size ano to, check natin. Size 8. Yan, size 8. Solid pa to. Gamsole pa siya. Ito, may nakita tayo rito Under Armour na Stephen Curry guys. Ang angas ng forma na ito. Solid to, panalo. Medyo maliit nga lang. Nandiyan pa yung original insole niya.
Yan ang size nito. Check natin. Yan, size 7 sa US. Yan guys, size 7 siya. Yan, solid pa na ito. Sa mga size 7 dyan, puntahan nyo na to. Ganda pa na ito. Halos wala pa siyang upod. Kunting linis lang. Panalo, ganda. Solid. Ito, next natin tong Kyrie. Yan, ganda ng combination color. Size 8. Yan, halos wala pa siyang upod. Wala pang punit. Yan guys, solid na Kyrie to pang laro. Yan, nulit ko po 2.8 pababa ang price range nila rito. Ayan, ito sa mga naghanap ng Air Force 1. Ayan guys, solid na Air Force 1. Yan, medyo yellowish na nga yung midsole niya, pero may pampaputi rito. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, yellowish na nga lang yung ano niya, midsole niya. Panalo. O parang ano rin parang design lang niya. Parang hindi siya yellowish. Yan, puntahan nyo na to. Size na ito, size 8.5. Ito, sunod natin tong another Nike na Zoom Ascension. Yan, size 9.5. Ang basketball, solid to. Wala pa siyang punit guys, wala pa siyang sole set. Tapos halos wala pang upod. Solid na ito, Nike Zoom Ascension. Ito, sunod natin tong Kyrie. Ganda rin na ito. Ganda ng colorway. Ganda ng design guys. Ayan, sa mga nakakalam. Ayan, para siyang sing-sing. Yan ba, magustuhan nyo to. Solid na Kyrie rin to. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Size 10 yan, size 10. Yan, ito yung pair nya. Yan. Yan, lahat ng pinapakita natin guys, mga solid pa. Good condition. Ito, sunod natin tong Adidas. Yan, ganda rin ng colorway na ito guys. Pang laro, pwede pa. Yan, kunting linis lang to. Tapos ilalim nyo, wala pang ganong upod. Yan ba, magustuhan nyo to, size 11. Yan, size 11 sa US. Ito guys, sunod natin tong Adidas Damian Lillard. Yan, napaka-solid na ito. Yan, kunting lang, yellowish lang yung midsole niya. Yan, may pang paputi naman dyan. Yan, may kunting heel drag lang siya. Yan, size to? Size 8.5. Yan, dyan pa yung original insole niya. Yan, Damian Lillard Adidas. Ito, sunod natin to KD. Yan, sign of usage lang. Yan, medyo yellowish na yung niya. Pero pag nilaban to, puputi pa to guys. Yan, dyan pa yung original insole niya. Tapos gum sole pa, wala pang upod to. Solid pa to guys. So puntaan nyo na. Size, yan, size 8. Yan, size 8 siya. Yan, ito yung pair niya guys. Yan, ito may issue na yung dila niya. Yan, baka magustuhan nyo lang ha. Yan, solid. Itong Adidas guys, pamorma. Pogi shoes din to. Size 8 siya sa US. Ilalim niya, ayan, kunting upod lang. Yan, baka magustuhan nyo. Yan, ito guys, sunod natin tong Adidas na para siyang Crazy 8. Yan, size 7.5. Diyan pa yung original insole nyo. Yan, baka magustuhan nyo to. Solid nito, pamorma, pang basketball. Yan yan, okay pa yung ilalim guys. Wala pang upod. Ito, sunod natin tong Dan Issue na Adidas. Yan, solid din ito guys. Ganda ng colorway na ito. Yan, ilalim niya halos. Yan, konting heel drag, toe drag lang siya. Yan, size to? Size 9.5. Yan, size 9.5 to. Yan, solid pang laro to. Ganda ng colorway niya. Yan, ito, napaka-solid din ito. Size 8.5. Yan, KD Nike Renew. Yan, ganda ng colorway niya. Tapos minimal heel drag, toe drag lang. Yan, nandiyan pa yung original insole niya. Yan, baka magustuhan nyo. Solid pa to. Yan, ito guys, sunod natin itong Adidas Adizero. Ganda nito guys. Size 9.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Pamorma, pang laro, pwede. Yan D-Rose. Yan, solid. Ganda na ito. Yan, ito, sunod natin tong another solid shoes na pang basketball. Ayan Kyrie. Yan, ilalim niya, minimal heel drag, toe drag lang. Size 8. Yan, size 8 to guys. Ito, may nakita tayo rito Under Armour. Ayan Armour Drive, napaka solid din ito, pang basketball.
Ganda ng colorway niya guys, oh. Pansin-pansin, size 10. Yan, size 10 siya. Yan, minimal heel drag, toe drag. Yan ba, magustuhan nyo to. Ito, sunod natin tong Under Armour. Ganda ng colorway nito guys, oh. Panalo to, oh. Halos bago pa. Yan, oh, wala pang upod to guys, oh. Panglaro, pamorma, pwedeng pwede. Size, yan, size ano to, 10, ay size 11.5 yan, oh. Size 11.5 siya. Yan, baka magustuhan nyo, solid, oh. Sa mga size 11 dyan, oh. Panalo to, right? Ito, may nakita tayo rito. Ang ganda rin na ito guys, oh. Nike Air Up Tempo. Ayan, oh. Size 7, medyo maliit nga lang. Ayan, oh, panalo. Kunting linis lang to guys, oh. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos minimal heel drag, toe drag lang. Yan, baka magustuhan nyo. Solid na ito. Size 7. Yan, ito, sunod natin tong Nike Hyper Dunk. Collaboration siya ng Off-White. Yan guys, oh. Camsole pa siya, oh. Solid na ito. Tapos ang size na ito, yan, size 10.5 yan. Baka magustuhan nyo. Hyper Dunk. Collaboration siya ng Off-White. Yan, solid, pamorma, pang basketball. Yan, ito, solid shoes. Yan, oh. Ganda na ito guys, oh. Jordan 11. Ganda na ito. Low. Yan, medyo maingay. Carbon low, di pa siya guys, oh. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, check natin yung size niya. Size 12. Yan, sa mga size 12 yan. Andiyan pa yung original insole niya. Ito guys, oh, sa mga size 12 dyan, panalo to. Yan, ganda. Yan, ito, sunod natin tong napaka solid na Jordan. Yan, oh, napaka solid na ito. Minimal heel drag, toe drag lang din siya. Size 9. Yan, size 9 to guys, oh. Ano, pogi shoes. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set pa. Yan ba, magustuhan nyo to, oh. Yan, dito naman tayo sa kabilang rack. Ito guys, oh, New Balance, pamorma, pogi shoes. Solid pa, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos minimal heel drag, toe drag lang siya. Minimal, sign of usage, pero okay pa, goods na goods. Yan, size 8. Yan, size 8 to guys, oh. Ganda, oh, ganda ng colorway. Yan, ito rin, sunod natin tong Adidas Boston Boost. Yan, oh. Ganda na ito, halos wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Halos bago pa to. Size 11 guys, size 11 and a half. Andiyan pa yung original insole nyo. Yan, wala pa siyang upod. Ito, pang running, pang jogging, pwedeng pwede. Pang zumba, pamorma, pwedeng pwede to. Yan, itong Fila. Yan, naganda na ng colorway na ito. Fila F-Star. Yan, ilalim niya, wala pang upod. Andiyan pa yung original insole niya. Size 7 sa US. Yan, ganda, oh. Yan guys, dito naman tayo sa kabilang rack. Ito, Nike Joyride. Yan, napaka solid. Dami lang solid dito guys. Punta na kayo rito. Yan, minimal heel drag, toe drag. Yan, kunting linis lang to. Diyan pa yung original insole nya. Yan, size, check natin, medyo yung tag nito, size 8. Yan, size 8 Nike Joyride. Yan, ito yung pair nya. Yan, oh, solid mo na ito guys, oh, pang araw-araw. So, sunod natin tong Adidas guys, oh, pogi shoes, pamorma, suede yung pinaka material body nya. Yan, ang size na ito, size 7. Yan, oh, baka magustuhan nyo. Ito lang, minimal drags lang siya. Ito, wala naman. Yan guys, so yan, halos din na natin ma-flex lahat yan. Yan, punta na lang kayo rito. Ito, Adidas Ultra Boost. Ganda ng colorway na ito guys. Size 9 yan, size 9 to. Yan, halos wala pa siyang upod, oh. Ganda ng colorway na ito guys, oh. Para siya may collaboration. Yan, ba magustuhan nyo, puntahan nyo na lang dito. Yan, ito, 361. Napaka solid na 361 na ito guys, oh. Size 7 sa US. Yan, pamorma, pang running, goods na goods to. Yan, oh. Yan, itong Nike Daybreak. Yan, napaka solid din na ito. Ganda ng colorway, pogi shoes. Yan, oh, halos bago pa to guys, oh. Yan, wala pa siyang heel drag, toe drag. Ang size na ito, check natin.
Yan, size 9.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Solid oh, pogi shoes. Ito, solid din na Nike Air Force 1 to guys oh. Yan, gum sole pa siya. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Size 10. Yan, baka magustuhan nyo to. Panalo pa to. Ito guys oh, sa mga nakakaalam na brand na to, yung mga hip hop, yan, mga batang hip hop 90s, Karl Kani. Yan, Karl Kani. Yan, napaka solid ng Karl Kani to. Halos bago pa oh. Wala pa siyang upod guys oh. Check natin yung size nya. Yan, puntahan nyo na to. Solid na ito, Karl Kani. Pang hip hop na forma. Yan, size 11 ay size 10 guys, size 10. Yan oh, Karl Kani, legit Karl Kani to guys oh. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na to. Yan oh, andyan pa yung original insole nya. Halos bago pa, size 10. Ano ito, may nakita tayo ritong Yeezy guys oh. Napaka solid din ito oh. Yan, size 8 siya. Yan, reflectorized pa siya. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, ito guys oh, Nike Air Force 1 na low. Yan, baka magustuhan nyo, size 8.5. Yan, solid pa to. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Yan, baka magustuhan nyo, pampogi shoes, pamorma. Ito guys oh, sa mga nakakaalam, ito collaboration siya na Nike KB Kevin Bradley. Yan, sa mga nakakalam, sa mga nakakilala kay Kevin Bradley. Yan, solid oh, embroid pa. Yan, baka magustuhan nyo, size 8. Ito, may nakita tayo rito Nike Air Force 1 suede, yung pinaka material body nyo. Yan, baka magustuhan nyo to, solid din to. Yan, minimal heel drag, toe drag lang din, size 8 and size 8.5. Yan, baka magustuhan nyo. Yan, ito guys oh, Nike SB Dunk. Yan, yan, iba na nga lang yung insole nya. Yan, Jordan yung insole nya, pero solid guys oh. Yan oh, carpet pa yung pinakano nyo. Yan, sa mga nakakalam, comment down na lang kayo rito guys. Yan, Nike SB Dunk, size 8. Yan, size 8 siya. Solid to. Yan, halos wala pa siyang upod. Yan, itong Adidas Ultra Boost, napakaganda rin ito. Size 8.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Pamorma, pwede. Yan, ito guys, so Adidas Stan Smith, collaboration siya ng Pokemon. Ganda na ito guys, so yan o, Pokemon collab. Tapos size 10 siya. Yan, medyo malaki nga lang. Yan, baka magustuhan nyo to. Solid na ito guys, so halos bago pa. Ano? Yan, ito. Sunod natin tong Nike Mashyard. Yan, oh, solid na Nike Mashyard to. Kompleto pa. Andiyan pa yung original insole nya. Wala pa siyang punit. Wala pa siyang sole set. Halos bago pa to. Yan, oh. Ilalim guys, oh. Nike Mashyard. Size 8.5. Yan, size 8.5 siya. Baka magustuhan nyo to, oh. Panalo. Yan, ito yung pares nya guys, oh. Yan, Nike Mashyard. Solid. Yan, ito guys, so ganda rin na ito, Adidas Pharrell Williams. Yan, napaka solid na ito. Ganda ng colorway nyo, para siyang tie-dye. Tapos ito, yan, sa mga nakakalam, yan, solid na ito, panalo. Yan, halos wala pa siyang upod. Ang size na ito, medyo burado na yung size tag nya. Tingin ko mga size 8.5 or 9 yan. Baka magustuhan nyo to. Solid pa oh, ganda oh. Ganito guys, so may nakita tayo ritong Adidas Classic leather, yung pinaka material body. Adidas Neo. Yan, Neo. Yan, size 8.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Leather siya oh, ganda oh, kakaiba. Yan, ilalim nya all goods pa oh. Yan, baka magustuhan nyo to, Adidas Neo. Solid oh, ganda. Ito, sunod natin tong another Adidas na Oswego. Ayan, napaka-solid din na ito. Suede, yung pinaka-material body niya. Size 9. Yan, size 9, Adidas Oswego. Ayan, solid pa yung ilalim. So, yun na nga mga guys. Dito ko na tatapusin ang vlog update sa Malolos, Bagong Barrio, Caloocan. Yan, pasensya na kayo. Di na natin na-flex lahat. Sobrang dami. Yan, maraming salamat sa inyong pag-antabay. See you next vlog. God bless. Peace out.